Assalamu alaikum students. Today we will know about philosophy and its branches. Philosophy. It is a study of general and fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, mind and language. Philosophy means love for knowledge or passion for learning. Philosophy, linguistically, this word has been derived from the Greek word phil and sophia. Phil stands for love and sophia means wisdom. Thus, philosophy means love for wisdom or love for knowledge. When someone studies philosophy, they want to understand how and why people do certain things and how to live a good life. In other words, they want to know the meaning of life. Socrates, Greek philosopher, and is considered the father of Western philosophy. Philosophy जनरली बहुत सारी क्वेश्चंस के बारे में जानना, नॉलेज हासिल करना, एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज हासिल करना, रीज़न मालूम करना उनके, इसको हम फ़िलासफ़ी कहते हैं. फ़िलासफ़ी का आमतौर पे नाम है लव फॉर नॉलेज और इल्म से प्यार. लिंग्विस्टिकली ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड फिल और सोफिया से निकला है. फिल का मतलब है लव और सोफिया मतलब है विजडम. तो फिलॉसफी का मतलब है लव फॉर नॉलेज या लव फॉर विजडम. जब हम फिलॉसफी की स्टडी करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि लोग बहुत सारे काम क्यों करते हैं और अच्छी ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं. हम अपने जो बिहेवियर शो करते हैं वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं. और दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हम जानना चाहते हैं ज़िंदगी का मतलब. मेनली फ़िलासफ़ी डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक ब्रांचेस: मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एस्थेटिक्स. फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी, अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स. फ़लसफ़ा हकीकत के बारे में अकायद का एक सिस्टम है. इट्स वन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का एक मरबूत नुक्ता नज़र है. इसमें वजूद, इंसान और दुनिया में इनके किरदार की फितरत के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करना शामिल है. फ़लसफ़ा इल्म की बुनियाद है. फ़िलासफ़ी इज़ द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज. इट्स द स्टैंडर्ड, ये एक मेयार है, बाय विच आइडियाज़ आर इंटीग्रेटेड एंड अंडरस्टूड. ये एक मेयार है जिसके ज़रिए आइडियाज़ को समझा जाता है. मेटाफिज़िक्स, it is branch of philosophy responsible for the study of existence. Metaphysics is the foundation of philosophy. It answers the question, what is? It encompasses everything that exists as well as the nature of existence itself. It says whether the world is real or merely an illusion. It is a fundamental view of the world around us. मेटाफिज़िक्स इल्मी वजूद के मुताले के लिए अंडरस्टैंडिंग की ब्रांच है. हमारे इस सवाल का जवाब इसी से हासिल किया जाता है कि क्या है. इस क्या है में सब कुछ शामिल है. इस तरह खुद वजूद की नौइयत ये कहते हैं कि एक आया दुनिया हकीकी है या सिर्फ एक उलझन है. ये हमारे इर्द गिर्द दुनिया का बुनियादी व्यू है. हम फंडामेंटल व्यू जो है अपने दुनिया के आसपास डालते हैं कि क्या है. तो मेटाफिज़िक्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस.
Ethics. It is a study of dealing with what is the proper course of action for man. Without it, our actions would be random and aimless. It answers the question, what do I do? At a more fundamental level, it is the method by which we categorize our values and pursue them. Do we pursue our own happiness or do we sacrifice ourselves to a greater cause? Is that foundation of ethics based on the Quran or on the very nature of man himself or neither? اخلاقیات ایتھکس اخلاقیات اخلاقیات ایتھکس انسان کے لیے اسٹڈی ہے مختلف پراپر کورس آف ایکشن کی کہ انسان کون کون سے کام کرتا ہے. اس میں اس سوال کا جواب ہے میں کیا کروں. یہ انسانی کوششوں میں صحیح اور غلط کا مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے، صحیح اور غلط کی اسٹڈی ہے. اگر ہم بیسیکلی اس کو دیکھیں تو یہ ایک میتھڈ ہے کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں. کیا ہم اپنی خوشی کو فالو کرتے ہیں اور باقی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، یا پھر ہم خود کو کسی بڑے کاز کے لیے، گریٹر کاز کے لیے خود سیکریفائس کرتے ہیں. کیا ہم جو قرآن کی جو بیسک اخلاقیات ایتھکس ہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان پہ چل رہے ہیں، یہاں صرف ہم اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں. یہ انسان ہر انڈیویجول کے اپنے ڈفرینسز پر ہے کہ وہ کس نوعیت پر یہ کام کرتا ہے. Ethics. It is a study of dealing with what is the proper course of action for man. Without it, our actions would be random and aimless. It answers the question, what do I do? At a more fundamental level, it is the method by which we categorize our values and pursue them. Do we pursue our own happiness or do we sacrifice ourselves to a greater cause? Is that foundation of ethics based on the Quran or on the very nature of man himself or neither? اخلاقیات ایتھکس اخلاقیات اخلاقیات ایتھکس انسان کے لیے اسٹڈی ہے مختلف پراپر کورس آف ایکشن کی کہ انسان کون کون سے کام کرتا ہے. اس میں اس سوال کا جواب ہے میں کیا کروں. یہ انسانی کوششوں میں صحیح اور غلط کا مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے، صحیح اور غلط کی اسٹڈی ہے. اگر ہم بیسیکلی اس کو دیکھیں تو یہ ایک میتھڈ ہے کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں. کیا ہم اپنی خوشی کو فالو کرتے ہیں اور باقی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، یا پھر ہم خود کو کسی بڑے کاز کے لیے، گریٹر کاز کے لیے خود سیکریفائس کرتے ہیں. کیا ہم جو قرآن کی جو بیسک اخلاقیات ایتھکس ہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان پہ چل رہے ہیں، یہاں صرف ہم اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں. یہ انسان ہر انڈیویجول کے اپنے ڈفرینسز پر ہے کہ وہ کس نوعیت پر یہ کام کرتا ہے. پالیٹکس. The theory of legal rights. Politics is ethics applied to a group of people. Politics tells us how society must be set up and how one should act within a society. It answers the question, how should I treat other men? It protects the rights of the individual. Politics ethics کا ایسا سسٹم ہے جو گروپ آف پیپل میں اپلائی کیا جاتا ہے. اس میں ہم اس کوشچن کا آنسر حاصل کرتے ہیں ہاؤ شوڈ آئی ٹریٹ ود ادر مین. ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. چونکہ معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے ہی تکمیل پاتا ہے، تو پولیٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ سوسائٹی کا سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے جو ہمارا جو ہے اچھا اور بہترین معاشرہ تشکیل پا سکے. Aesthetics. It is study of art.
It also studies methods of evaluating art and allows judgments of the art. Its purpose is to concretize an abstraction to bring an idea or emotion within the grasp of the observer. It includes what art consists of: music, literature, and painting. Or does it include a good engineering solution or a beautiful sunset? These are the questions that aimed at in aesthetics. Does anything that happens to you fit under the umbrella of art? Is art in the eye of the beholder, or does it have a specific nature? आर्ट का मुताला एस्थेटिक्स आर्ट का मुताला है। इसमें शामिल है कि आर्ट किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। क्या आर्ट में म्यूज़िक, लिटरेचर, पेंटिंग भी आर्ट में शामिल है? या फिर इंजीनियर जो अच्छा सा सॉल्यूशन किसी चीज़ का देता है, प्रॉब्लम का, कोई नया डिवाइस बनाता है, क्या वो भी आर्ट में शामिल है? या सनसेट का खूबसूरत जो शाम का मंज़र है, क्या वो भी आर्ट में शामिल है? ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो हम एस्थेटिक्स की जब स्टडी करते हैं तो हमें इनका आंसर मिलता है। क्या जो देखने वाले की आंख को कोई भी मंजर अच्छा लग रहा है तो क्या वो आर्ट के उसमें वैल्यू में आता है, अम्ब्रेला में आता है, आर्ट के अम्ब्रेला के अंडर आता है वो जो भी मंजर किसी को अच्छा है, या फिर इसकी कोई स्पेसिफिक नेचर होती है जो आर्ट के अंदर है? इन तमाम क्वेश्चंस का हमें यहाँ इसकी स्टडी से आंसर मिलता है एस्थेटिक्स की।